नमस्कार दर्शक बंधु एलआईसी को नहीं आसला बड़ खबर आपण मैंने जदि एलआईसी इन्शुरांस रे टंका विनियोग करुँच तेज आपण मैंने सावधान हो जातु। तेबे एलआईसी रे बुड़ीगला 1.45 लक्ष कोटी टंका। तेबे बड़ बड़ कंपानी सहिलेनी प्रबल क्षति। तेबे आपण मैंने धरित्री न्यूज रो ऑफिशियल समाचार को बर्तमान देखुंत मोबाइल स्क्रीन रे आपण मैंने देखिपे। तेबे आउ फेक बोली भावे ना गत 2-3 दिन धरी न्यूज रे हेडलाइन थिला। आपण मैंने नेशनल न्यूज किंबा जेकोसी आंचलिक ओडिशार जेकोसी आंचलिक न्यूज रो मध्ये खबरटी देखिथिबे जे एलआईसी रे वर्तमान प्रबल क्षति रे चलीची। तेबे आपण मैंने जदि एलआईसी रे टंका विनियोग करिया पई चाहुचंती किंबा करि दैचंती तेबे आपण मैंने सतर्क होई जांतु। जेमिति सहारा इंडिया रे आपण मानकर टंकाटी बुड़ी गला सेमिति न हेउ। तेबे आपण माननकु मु सजेशन देबी जे एलआईसी अपेक्षा आपण माने पोस्ट ऑफिस रो जो पीएलआई बा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किंबा आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आपण माने करि परिबे। सेथिरे मध्ये आपण मानकर लो प्रीमियम हाई बोनस थाए। तेबे पोस्टल इंश्योरेंस हेउची आपण मानकर केंद्र सरकारनकर अधीन रे संपूर्ण। तेबे भविष्यत रे जदि एलआईसी बुड़ी जिवो तेबे आपण माने टंका पाइबा पई जेमिति सहारा इंडिया रे वर्तमान आपण माने नानाविध हैरान हेउचंती। तेबे एलआईसी रे टंका बुड़ी गले मध्ये सही प्रकार आपण माने हैरान हेबे। एलआईसी बुड़ी जिवा संपर्क रे पूर्वरु मध्ये अनेक थर खबर आसीची। तेबे पूर्वरु जातीय गणमाध्यम एवं ओडिशार आंचलिक गणमाध्यम रे बहुत थर खबर प्रसारण मध्ये होईची। तेबे देखंतु धरित्री न्यूज रे वर्तमान ऑफिशियल वेब पेज रे आमे रहिचे जहाँकि आपण माने प्रकृत तथ्य देखुचंती जे एलआईसी रे बुड़ी गला 1.45 लक्ष कोटी। आपण माने हुए तो एथिरे सोन गणी पारिबे नाही। तेबे बड़ बड़ कंपानी सहिलेनी प्रबल क्षति। तेबे आसंतु न्यूजटी को भल भाबरे पढ़ी नेबा जेहेतु आपण माने एलआईसी को सर्वाधिक विश्वास करंती एवं टंका मध्य सेठारे सुरक्षित रहुछि बोली आपण माने भाबुचंती। जदि आपण माने एलआईसी रे प्रीमियम भर्ती करूचंती किंबा एलआईसी आपण माने करिसंती तेबे ए खबरटी आपनकु निहाती जानिबा आवश्यक। कारण भविष्यत रे आपण मानकर टंका मिलिबो कि नाही ताहा मध्य अनिश्चिततारे। तेबे सीधा सड़क भावे आपण माने जतबेले प्रीमियम टंकाटी देइथांती तेबे एहा स्टॉक मार्केट रे लगा जाय। तेबे स्टॉक मार्केट रो वैल्यू अनुसार आपण माने जतबेले रिटर्न पाइबे सेतबेले स्टॉक मार्केट रो आपण मानकर वैल्यू अनुसार आपण माने पाइबे। तेबे वर्तमान रो स्टॉक मार्केट रो अस्थिरता जुगु प्रबल क्षति सहूची एलआईसी। तेबे देशर सर्वबृहत बीमा कंपनी एलआईसी केवल लोक मानकर भविष्यत को सुरक्षित करिया पई काम करे नाही बरं यह देशर सर्वबृहत निवेशक संस्था मध्य बीमा कंपनी देशर कोटी कोटी लोकंक द्वारा स्टॉक बाजार रे जमा होइतिबा टंका को प्रीमियम भाव में विनियोग करे। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे स्टॉक बाजार रे एही ह्रास जुगु एही समय रे एलआईसी 1.45 लक्ष कोटी अर्थात 1.45 लक्ष टंका वर्तमान एलआईसी हरैछि। जहा फल रे एही टंकाटी आपण मानकर पॉकेट को सीधा सड़क प्रभाव पकइबो। कारण सरकार जीएसटी उपरे जीएसटी बढ़ाया पई लागिचंती। तेबे सीधा सड़क भाव रे सरकार जीएसटी बढ़ेई सीजीएसटी जीएसटी एमिति बढ़ेई आपण मानक ठारू ही एही पैसा वसूल करा जिवो। आपण माने सुभद्रा योजना पैसा किंबा जेकोसी मागणा योजना पैसा पाई आपण माने खुशी हेउचंती किंतु प्रकृत रे आपण मानकर जीएसटी सीजीएसटी एमिति सब टैक्स लगेई आपण ठारू परोक्ष भाव रे टंका आदाय करा जाउची। तेबे मात्र 2 मास समय मध्य रे एही क्षति जुगु एलआईसी रो पोर्टफोलियो जहाँ डिसेम्बर 2024 रे 14.9 लक्ष कोटी टंका थिला फेब्रुआरी शेष दिन रे एहा 13.4 लक्ष कोटी टंका को ह्रास पाइछि। एबे आपण बुझी पारुथुबे जे 2 मास रे एलआईसी केते क्षति करिछि। स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ मतरे यह सांप्रतिक समय रे एलआईसी रो सबुठारु बड़ क्षति। आसंतु आमे आपनकु परिसंख्यान रे भाषा बुझाइबा को गले चेष्टा करिबा जे कोउ शेयर एलआईसी रो भली कंपनी को क्षति पहुंचाइछि। तेबे देखंतु एही कंपनी गुडी को विपुल क्षति घटाइथिले। एसीई इक्विटी तथ्य अनुसार आईटीसी एलआईसी को सबुठारु अधिक क्षति पहुंचाइछि जोंथिरे एलआईसी रो द्वितीय सर्वाधिक अंशधन रहिछि। 2 मास रे आईटीसी शेयर 18% ह्रास पाइछि जहा फल रे एलआईसी पोर्टफोलियो को प्राय 17,000 कोटी टंका सहिबाकु पड़िछि क्षति सहिबाकु पड़िछि। टेक जायंट बा टीसीएस कंपनी जो रही एवं इन्फोसिस आपण माने एही कंपनी रो ना सुनिथिबे टीसीएस इन्फोसिस जेउथिरे एलआईसी यथाक्रमे 4.7% एवं 10.58% अंशधन रही सेमानकर मध्य ह्रास घटिछि जहा फल रे पोर्टफोलियो यथाक्रमे 10,509 कोटी टंका एवं 7,640 कोटी टंका क्षति होइछि। तेबे बैंकिंग एवं आर्थिक स्टॉक विषय रे कहिबाकू गले एसबीआई 9.13% शेयर आईसीसीआई बैंक आपण माने सुनिथिबे तेबे 7.14% शेयर रे एलआईसी रो गुरुत्वपूर्ण अंशधन रही जहा जुगु पोर्टफोलियो को यथाक्रमे 8,568 कोटी टंका एवं 3,179 कोटी टंकार क्षति सहिबाकू पड़िछि। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त स्टॉक मध्य गोटे थिला
ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 30.5% ପାଇଥିଲା ଏବଂ LICର 3,546 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷତିକାରକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ L&T କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, HCL ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, M&M ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଆଦାନୀ ପୁଟ୍, JSW ଏନର୍ଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ LICର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ 2 ଅଙ୍କ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ LICର ନିବେଶ LIC 310ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀରେ ଅଂଶଧନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଅତି କମ୍ରେ 1% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ 35ଟି ଏପରି ସେୟାର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ LIC ଅତି କମ୍ରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିଛି। ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ LICର ସର୍ବାଧିକ ହୋଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 1,03,727 କୋଟି ଟଙ୍କା, ITCରେ ସେମିତି 75,780 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇନଫୋସିସରେ 76,055 କୋଟି ଟଙ୍କା, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ 62,814 କୋଟି ଟଙ୍କା, TCS କମ୍ପାନୀରେ 59,857 କୋଟି ଟଙ୍କା, SBIରେ 55,597 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ L&T କମ୍ପାନୀରେ 54,215 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ LICର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଯାହା LICକୁ ଲାଭ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ବଜାଜ ଫିନସର୍ଭ, LIC କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ LICର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ କି? ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଚାପ ହ୍ରାସ ହେବାର କୌଣସି ସଂକେତ ନଥିବାରୁ LICର ହୋଲ୍ଡିଂରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି LICରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେକୌଣସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେହି ପୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏହି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିବା ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ FII SME ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଫ୍ଟି ଏବଂ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଚାପରେ ଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ନିଫ୍ଟି ଏହାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ 16% ଖସିଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ 32 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ TMT ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ 20 ସ୍ତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ LIC ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି, ତେବେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହୁଛି। LICରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଧନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଧାସଳଖ LIC ନିବେଶକଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି लो ପ୍ରିମିୟମରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ହାଇ ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରିମିୟମ୍ କେତେ ଏଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍ କେତେ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, GST କେତେ, CGST କେତେ ଲାଗିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍ କେତେ କ'ଣ ରହିବ। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।